मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को कहे दीनकृष्ण शुणरे संगात धिक होउ मो जीवन कोटि ब्रह्मांडनाथ स्नान उत्सव कली नाही दर्शन कौ अभाग्य मोर कला से सुख बिहि अंतर कहिबाकु तो नहे गोचर कह कह मते से उत्तर। स्नान स्मरण 34। भक्त कवि दीनकृष्ण दास श्रीक्षेत्रु बाहरिबा परे ढेंकानाळर एक घरिया ग्रामर ब्राह्मणी नदी कूलरे एक आंब गछ निकटरे रहणी कालरे कुष्ठ रोगरे पीड़ित होइथिले। श्रीक्षेत्रु दूररे रहिथिबारु कोटि ब्रह्मांडनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंक स्नान यात्रार दर्शन करिबारु वंचित होइथिले। विरह एवं अभिमानरे से रचना करिथिले एक भावपूर्ण चौतीसा जहा स्नान स्मरण चौतीसा नामरे परिचित। देवस्नान पूर्णिमा बा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जन्म उत्सव। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा स्नान पूर्णिमा बा महती ज्येष्ठा स्नान उत्सव। स्नान यात्रारे महाप्रभु स्नान करिबे। विश्वरे एमिति दिय ये जहाँकर स्नान को नहीं यात्रा सबुदिन स्नान करती आज भी स्नान करिबे हेले सबुदिन जेउ स्नान करती तांको सम्मुखरे दर्पण रखा जाए एवं सेथिरे तांको प्रतिबिंब पड़े। से दर्पण को स्नान करा जाए ताकू बिंब स्नान कुहा जाए किंतु आजी जेउ स्नान करिबे ताकू प्रत्यक्ष स्नान कुहा जाए। एही स्नान उत्सव एक शास्त्रीय भित्तिभूमिर लीला। महाप्रभुंक आविर्भाव बेले प्रथमे एही स्नान होइतिबारु श्री दारुब्रह्मंक आद्य लीला बोली कुहा जाए। महाप्रभु दारुब्रह्म रूप धारण करिबा परे प्रथमे मंगलमय मुहूर्तरे एही स्नान लीला अनुष्ठित करिथिले महाराजा इंद्रद्युम्न। सेतेबेले स्नान मंडप नथिबारु एक काठर मंच निर्माण करा जाई ताहा उपरे स्नान विधि समापन होइथिला। सेथिपाई शास्त्ररे एहाकु मंच स्नान बोली उल्लेख करा जाइछि। शास्त्र मतरे 108 स्नान कलशरे अभिमंत्रित पवित्र जलरे दारु ब्रह्मंक आद्य स्नान लीला समापन होइथिला। सेई शास्त्रीय मतकु अनुसरण करी आज भी सेहीपरि स्नान यात्रा अनुष्ठित हेउअछि। पूर्णिमा पूर्वदिन कोठ सुआसिया मंदिर रे प्रवेश करती पहंडी पाई चारमाळ बांधती। प्रभुंकर सेनापटा और बाहुटी नागी होइथाय। रत्न सिंहासन उपरे मंगलार्पण करा जाए। स्नान मंडपकु महाप्रभु आसिबे बोली व्याकुल हुअंती जे अखिया अपिया यात्रा करिवे भक्त अधीन भगवान। जेतेबेले आसिबे ता नाम हेला धाड़ी पहंडी। धाड़ी धाड़ी करिकी आसिबे चतुर्धा मूर्ति। आउ जेतेबेले अणसर पिंडी को जिबे ता नाम हेला गोटी पहंडी। स्नान पूर्णिमा पूर्वदिन महाप्रभु मानंक पाई श्रीमंदिरर देवजान मार्गरे थिबा सुना कूअरु 108 कलश जल संग्रह करा जाए। एही सुना कूअटी शीतला ठाकुराणी और तांको बाहन सिंहंक मध्यरे अवस्थित। वर्ष सारा सिंह ही एही कूअकु सुरक्षित रखिथांती। कूअर व्यवहार वर्ष सारा नथिबारु जनपदीय तांत्रिक परंपरा रे एही जलकु अणतुठ पानी बोली ग्रहण करा जाए। प्रत्येक दिन स्नान लीलारे वैदिक विधि रे स्नान जल अभिमंत्रित हेउथिबा बेले स्नान पूर्णिमा रे तांत्रिक विधि रे 13टी पदार्थ मिश्रण करा जाए। से गुड़िक हेला अष्टबंध, कृष्ण अगरु, उसीर, गोरचना, देवदारु, मुथा, हरिताल, बाहाडा, आमलकी, संचिष्ठा, ताम्रपर्णी, सोमपर्णी और लोधा मिश्रित करा जाए। एही मौहषधि मिश्रण करा जिबा परे जलकु अभिमंत्रित करा जाए।
ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦଇତାପତି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ 7 ପାହାଚ ପାଖରେ ଦିଅଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟାଇହା ନାଗି ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବନ୍ଦାପନା ଓ ପରେ ପରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଘୋଷା ନାଗି କରାଯାଏ। ତାପରେ ପନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁଆର ବଡ଼ୁ ଅମୁଣିଆ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଆସନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡି କରି ଆସି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଛେ ପଛେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ରେବତୀ ରମଣ ହଳାୟୁଧ ସେନାପଟା ଭିଡ଼ା ହୋଇ ଟାଇହା ଲାଗି କରି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରି ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ପରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଟାଇହା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ରର ଦୋଳନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ହଲି ହଲି ଆସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦଇତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦନମୋହନ କେବଳ ମହାଜନ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ଅବକାଶ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 35 ଗରା, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 33 ଗରା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 22 ଗରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 18 ଗରା। ଏହି କ୍ରମରେ 108 ଗରା ସୁଭାଷିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଦିରସ୍ତ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆରତୀକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ମନୋରଥ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତକାଳରେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଛତ୍ରୀ ନାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଧୂପ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ଗଜାନନ ବେଶ ଓଲାଗି ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି। ଭିତର କାଠ ପାଖେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପଟିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି 15 ଦିନ କାଳ ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ନାନକାଳେ ନୃପୋତ୍ତମ ବିଷ୍ଣୋର୍ନିରାଜନଂ ବିଧିଂ ଯେ ପଶ୍ୟନ୍ତି च ଭକ୍ତିତଃ ପଦେ ପଦେ ସ୍ୱମେଧାନାଂ ଫଳଂ ତେଷାଂ ଭବେତ୍ ଧ୍ରୁବମ୍ ମନୋରଥସ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧି ସ୍ତେଷାଂ ଭବତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନଂ ତେ च ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମାନବାଃ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିବସର ପାବନ ଅବସରରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।